ट्रका वाली फैमिली है ना, ये सुलह नहीं करते, इनके बारे में ये सुलह नहीं करते। जिस तरह इसके परदादे का कत्ल हुआ बालाज के, उन्होंने उसको फिर टच भी नहीं किया। जोरदार पहलवान जो खारे में घुलता है, कुश्तियाँ लड़ता है, उसमें जोर होता है जवानी में, लेकिन हर पहलवान बदमाश नहीं होता। इसने फायरिंग की 200, बाद में ये इन्होंने उसका ये भी कहा जी हमने नहीं की, उसका इकरार नहीं किया, लेकिन गोगी के भट्ट के घर पे भी फायरिंग हुई, टीवी के घर पे भी फायरिंग हुई। उन्होंने परसू भी किया, फिर उन्होंने पता किया किसने किया, तो नाम इसी का आ रहा था। और ये चूँकि अपने वालिद के टीपू के मुकदमे की पैरवी भी कर रहा था, भाई पहलवान इसका जो इसके बाप का मामा उसमें मुद्दई था। इसका जब केस था ये आखिरी मरहल में था और उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये कत्ल हो गया। और अब उसका वो असद शाह वगैरह ये पुलिस पकड़ रही है लोगों को। ये बलाज ने फायरिंग की थी जब ये नया नया आया था, 3-4 साल पहले की बात है। जवान था, बाप का पता नहीं, सारा जिम्मेदारी इस पे थी, मुकदमे लेके चलने, अड्डा चलाना। फिर इसने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की मदद शुरू की, चाहता था कि लड़ाई ना हो, मेरी सुलह हो जाए, इसी तरह से ये। लेकिन चूँकि जिम्मेदारियाँ थी, फिर जब एक दफ़ा बंदा पहलवान बन जाए, अड्डे पे बैठ जाए, डेरेदार बन जाए, उसके लिए फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उर्फ बिला ट्रका वाला। नीफे ने, बीदिया ने अपने दोस्तों के आगे सुबह के टाइम बिला नमाज़ पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज़ पढ़ के अपने डेरे में मसहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। पहले ज़माने में होता था, आज से 25 साल पहले, ये किराए के कातिल। शेख आफ्ताब हनीफ मेरा नाम है। तकरीबन 40-43 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 26-27 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और जो वाक़यात हुए उनको रिपोर्ट किया। ये हुआ था इस तरह, इसके दादे का नाम था मीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उर्फ बिला ट्रका वाला। तो ये इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का अड्डा है इनका वहाँ पर लोहारी गेट में, शालमी में। इसके पास एक मुलाजम था ईदू, वो रहता था अंदरून लोहारी गेट में। उसके 2 बेटे थे, हनीफा और बाबा, जवान थे, कसरती थे। एक दिन वो अपने बाप को मिलने बिले पहलवान के अड्डे पे आया। उसने उसको देखा, उसने उसको ईदू को कहा कि इसको मेरे पास रख लो, गन मैन। ईदू के लिए और क्या चाहिए था, एक नामवर पहलवान ने उसके बेटे के लिए कहा रख लो, तो उसने रखवा दिया। इस दौरान बिला ट्रका वाला का बेटा टीपू भी जवान था, इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जब हो गई तो फिर ज़ाहिर है पहलवानी में हरकतें भी शुरू हो गई। एक केस हुआ जिसमें ये हनीफा बाबा और एक था वो विदियाँ, वहीद विदियाँ, उन पे हो गया, उनका वो नामजद किया उन्होंने। बिल्ले पहलवान ने अपने बेटे टीपू को तो क्लियर करवा दिया, लेकिन इनकी ज़मानतें नहीं कराई। इस चीज़ का उनको रंज था कि हम इनके लिए काम करते हैं, अपने बेटे को छुड़वा लिया, मेरे बात दिल में रख लिया। तो इस वजह से फिर बाद में उनकी ज़मानतें भी हो गई। लोगों का ये कहना है कि हनीफा बाबा वगैरह जो हैं वो उनका ग्वाल मंडी के टीसी और गोगी वगैरह के साथ, भट्ट वगैरह के साथ हो गया था ताल्लुक़। उन्होंने फिर नीफे ने, बीदिया ने अपने दोस्तों के आगे सुबह के टाइम बिला नमाज़ पढ़ के, बिला ट्रका वाला नमाज़ पढ़ के अपने डेरे में मसहरी में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इन्होंने आगे फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। 1 हफ्ते के बाद उसके दिल का ऑपरेशन था, 3 वाल्व बांध थे बिल्ले के, उसका ऑपरेशन था बाईपास, लेकिन उसकी मोहलत नहीं मिली, उससे कबल ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये वाक़या हुआ है यहाँ पे अड्डे पे पहला। लेकिन बालाज का दादा तो कत्ल हुआ, इसका परदादा भी कत्ल हुआ। पाकिस्तान बना ना जब, तो उसके बाद ये चूँकि ऑलरेडी इलाके में पहलवान थे और बड़े डेरेदार थे और बड़े लोग, इनका एक क्या था। अमृतसर से एक बंदा आया, पहुँचा पहलवान, उसका नाम था शायद, इसके दादे का नाम था खलीफा उसको कहते थे, मैं नाम जेन से निकल गया। इनकी आपस में इलाके में चुदराहट की वजह से चपली शुरू हो गई। एक दिन वहाँ पे वो जो है इलाका ग्वाल मंडी में गुरुरजन नगर, वहाँ पे इनकी मुठभेड़ हुई ना जब, तो पहुँचा पहलवान ने वो जो नहीं होती वो क्या कहते हैं उसको, वो भूसा उठाने वाली तरंगली, वो उसके पेट में मार। वो जख्मी हुआ, हॉस्पिटल गया, लेकिन वो फोत गया। लेकिन इस दुश्मनी के साथ, यानी ग्वाल मंडी के भट्ट बरादरान और टीपू ट्रका वाले के दुश्मन का उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाद में जिम्मेदारी उसके बेटे बिल्ले पहलवान पे आ गई, जिन्होंने अड्डा भी संभाला, फिर वो दुनियादारी भी संभाली और लोगों के फैसले भी करते रहे। तो 1900 मुझे सही याद नहीं है, शायद 90 का है। टीपू ने जब बाप की जगह संभाली तो सारे मुकदमे, दुश्मनियाँ, चूँकि ये टीपू की ही वजह से हुआ था, तो ये सारा कुछ उस पर आ गया। बड़ा मुताद आदमी था, बड़ा मुताद था। 4 हमले हुए उस पर, 3 हमलों में 2 में तो बच गया, 1 में जख्मी हुआ सेशन कोर्ट के बाद। लेकिन चौथा जो हुआ एयरपोर्ट के वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पार्किंग में,
وہ اس کے لیے جان لیوا تھا. گوال منڈی میں وہ ہیں, شارمی میں وہ یہ ہیں. چدراہٹ, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت, یہ دشمنی کی بنیاد بنی اور یہ پھر چلتی رہی, بڑھتی. گوال منڈی میں ریاض گجر نام کا ایک بندہ تھا, بدماش تھا, بڑے روب تھے اس کے, لوگ خوفزدہ رہتے تھے. اس نے ان کے بہنوئی کو کے ساتھ جاتی کی, بدتمیزی کی. انہوں نے جا کے پھر اس کے گھر میں فائرنگ کی. ریاض گجر گھر میں سے نکلا ہی نہیں, بعد میں وہ طبعی موت مر گیا. یہاں سے ان کا پھر نام بنا. پھر جب کسی کا نام بنتا ہے تو پھر بنتا ہی چلا جاتا. پھر اور اس قسم کے لوگ بدماش لڑاکے وہ سارے مل جاتے ہیں, پھر ایک گینگ بنتا ہے. اس دشمنی میں ٹیپو والے جو کیس ہے, اس دشمنی میں بڑے بندے قتل ہوئے ہیں. یہ نیفا وغیرہ یہ وہ سارے اور ویدیاں, یہ پولیس مقابلہ بے شمار بندے. یہ پولیس نے مارا, وہ تو دہشت کی علامت بن گئے تھے. اس میں پولا سنا, جیل میں ان کی دوستیاں ہو گئی, پولا سنا رہے سیال کوٹیے سے. پھر اور لوگ مل گئے, انہوں نے اور بھی کہا جاتا ٹکیٹیاں بھی ماری انہوں نے. پولیس کے لیے سر درد بن گئے تھے, ٹاپ 10 تھے وہ. تو پولیس نے پھر ان کو ایک ایک کر کے مار دیا. دشمنی ختم نہیں, دشمنی تو پھر چل نکلی نا. پیچھے جو تھے لوگ بٹ برادران کے ساتھ, ٹی وی بٹ اور گوگی بٹ, دشمنی ان کے ساتھ تھی. یہ جو درمیان میں لوگ ہیں یہ تو مارے گئے یا پولیس مقابلے میں مارے گئے, دشمنی رب بھی ہے. نہیں کیا, وہ ڈیپینڈ کرتا رہا عدالتوں کچہریوں پہ, پولیس پہ. اس نے کوئی ان کے اوپر, ہاں یہ بلاج نے فائرنگ کی تھی جب یہ نیا آیا تھا, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. جوان تھا, باپ کا پتہ نہیں, سارا ذمہ داری اس پہ تھی. مقدمے لے کے چلنے, اڈا چلانا. پھر اس نے لوگوں سے ملنا شروع کیا, لوگوں کی مدد شروع کی. چاہتا تھا جب لڑائی نہ ہو, میری صلح ہو جائے کسی طرح کا یہ. لیکن چونکہ ذمہ داریاں تھیں, پھر جب ایک دفعہ بندہ پہلوان بن جائے, اڈے پہ بیٹھ جائے, ڈیرے دار بن جائے, اس کے لیے پھر پیچھے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس نے فائرنگ کی. دوسرا بعد میں یہ انہوں نے اس کا یہ بھی کہا جی ہم نے نہیں کی, اس کا اقرار نہیں کیا. لیکن گوگی کے بٹ کے گھر پہ بھی فائرنگ ہوئی, ٹی وی کے گھر پہ بھی فائرنگ ہوئی. انہوں نے پرسو بھی کیا, پھر انہوں نے پتہ کیا کس نے کیا, تو نام اسی کا آ رہا تھا. اور یہ چونکہ اپنے والد کے ٹیپو کے مقدمے کی پیروی بھی کر رہا تھا. بھائی پہلوان اس کا جو اس کے باپ کا ماما اس میں مدعی تھا. اس کا جو کیس ہے یہ آخری مرحلے میں تھا اور امید تھی کہ یہ جیت جائیں گے اور انہیں کو سزا ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے یہ قتل ہو گیا. اور اب اس کا وہ اسد شاہ وغیرہ یہ پولیس پکڑ رہی ہے لوگوں کو. سیاسی مدد دیکھیں, سیاسی مدد اپنے لیے ہوتی ہے. کوئی سیاستدان آپ کو مدد کرے گا کسی انفلوئنشل بندے کو, تو وہ اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا. وہ اس کے ذریعے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے, داغ بٹانے کے لیے, اپنے نام کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی کے قتلوں میں نہیں جاتے. وہ انہوں نے آزاد پھرنا ہے, وہاں میں پھیلا گلی بنے ووٹ مت ڈالنے ہیں. وہ کسی پارٹی کے ساتھ نتھی ہو جائیں اور ان کے قتلوں میں شامل ہو جائیں, ان کے جرائم میں شامل ہو جائے, تو لوگ تو ان کو مار دیں گے. سرپرستی ہوتی ہے. پھر جب کسی کوئی سرپرستی اس طرح کی ہوتی ہے, بس ٹھیک ہے یار سفارش کر دی, ہاں مسلم لیگ نون نے رکھا. پھر یہ پیچھے یہ بلاج جو ہے یہ پی ٹی آئی میں بھی داخل ہو چلا گیا, شامل ہو گیا تھا. پھر یہ ادھر آ گیا. اس میں یہ چینج کرتے رہتے ہیں, کبھی ایکٹیو ہو گئے, کبھی خاموش ہو گئے, کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں.